नमस्कार दर्शक बंधु। उदास हेउ कि उल्लास, पाप हेउ कि पुण्य, पार्वण हेउ कि प्रीति, पुलक हेउ कि संघात, सबु समय तांको गीत करिछि विभोर। संगीतर विस्मय स्वरर साम्राज्ञी से, कोटि कोटि संगीत प्रेमिक हृदयर राणी से। घन आकाशर चुना चुना तारा मेलरी अफेरा राइजर यात्री से। संगीता आकाशर सूर्यमुखी लता मंगेशकर। नीरवी जाइछि सुललित कंठस्वर, गोटिए कोकिलर गोटिए कुहू से। कोकिल कंठरू आउ शुभिबनी सुमधुर स्वर। युवक हेउ कि वृद्ध, समस्तଙ୍କୁ मतुआला करुथिला तांकर कंठस्वर। देशात्मक बोध हेउ कि रोमांटिक अथवा शास्त्रीय संगीत, सबु गीत गाइबारे से थिले बेस पारंगम। शिल्पी स्वरर राणी भारत रत्न लता मंगेशकर को एकादशरे आमर विशेष उपस्थापना। स्मृति रे तुमी गोटिए कोइलीर गोटिए कुहू। लता दीदी सशरीर रे आउ नाहांती सत, हेले कोटि कोटि संगीत प्रेमिक हृदय रे से जीवित होई रहिबे जुग जुग पाई। अगणित संगीत प्रेमी को विभोर करुथिबो तांको अभुला गीतर स्वर। 1929 मसीहारे जन्मग्रहण करिथिबा लता थिले भारतर नाइटेंगल। तांकर सुमधुर कंठ ही तांको आनी देइथिला एही परिचय। लतांक बापा दीननाथ मंगेशकर भी जड़े कंठशिल्पी भावे बेस ना करथिले। विशेष करी मराठी और कोंकण संगीत रे तांकर पारदर्शिता थिला। शास्त्रीय संगीतज्ञों ठारू आरंभ करी मंच नाट्यकार भावे तांकर ख्याति रहिथिला। बापा दीननाथंकर संगीत और कला प्रति रुचि लतांको संगीत जगत आड़ाकू आकृष्ट करि पारिथिला। बापा दीननाथ थिले लतांकर आद्य संगीत गुरु। मात्र 5 वर्ष बयस रे संगीत भित्तिक नाटक रे अभिनय आरंभ करिथिले लता। बापा दीननाथ मंगेशकर निर्देशित मराठी संगीत नाटक रे से अभिनय सुजोग पाइथिले। प्रथमे लतांक नाम थिला हेमा। जन्म बेले बापा और माँ तांको नाम देइथिले हेमा। लतांक बापा पंडित दीननाथ मंगेशकर भावबंधन नाटक करुथिले। सेही नाटक रे महिला चरित्रर नाम थिला लतिका। यही नाम रे प्रभावित होई झियर नाम हेमारू लता को परिवर्तन कले दीननाथ। एहा परठारू समस्ते हेमा को लता नाम रे जानिले। परिवार प्रतिपोषण पाई संगीत जगत रे पाद देइथिले लता मंगेशकर। 13 वर्ष बयस रे से निज पिता को हराइथिले। 5 जन भाई भौणी मध्यरे से थिले बड़। फल परिवार चलाइबा भार लतांक उपरे पड़िला। एथिपाई से स्कूल पाठ पढ़ारू वंचित हेले। केवल 2 दिन पाई से स्कूल रे पाद देइथिले। एहा परे घर चलाइबा पाई नाटक और संगीत जगत रे काम आरंभ करिथिले लता। 13 वर्ष बयस रे लता मंगेशकर संगीत दुनिया रे पाद थापिथिले। सेतबेले तांकर प्रथम रोजगार थिला मात्र 25 टंका। मंचरे गोटिए गीत गाई से एही 25 टंका रोजगार करिथिले। से प्रथम थर पाई 1942 मसीहारे मराठी फिल्म कीर्ति हासालारे कंठदान करिथिले। एहा परे संगीत दुनिया रे निजर एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि करिबा पाई तांको बेस संघर्ष करिबाकू पड़िथिला।
ଭାରତୀୟ ଯବାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଲତା ଗାଇଥିଲେ କବି ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ରଚିତ ଏ ମେରେ ଓତନ କେ ଲୋଗୋ ଜରା ଆଖୋ ମେ ଭର ଲୋ ପାନି। 1962 ମସିହାରେ ଚୀନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ 1963 ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉକ୍ତ ଗୀତକୁ ଗାଇଥିଲେ ଲତା। ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରୋତା ଓ ରେଡ଼ିଓରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରୋତା ଏହାକୁ ଶୁଣିଥିଲେ। ତେବେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେହୁର ଲତାଙ୍କ ଏ ଗୀତରେ ଖୁବ୍ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହିପରି ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ମଧ୍ୟ ଝରି ଆସିଥିଲା। ଉକ୍ତ ଗୀତଟିକୁ ଗାଇବା ପରେ ଲତା ଷ୍ଟେଜ୍ ପଛରେ କଫି ପିଉଥିଲେ। ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମେହବୁବା ଖାଁ ନେହୁରୁ ଡାକୁଥିବା ଲତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ନେହୁରୁ ମଧ୍ୟ ଲତାଙ୍କୁ ଭେଟି କହିଥିଲେ, ବେଟି ତୁନେ ରୁଲା ଦିଆ। ସେହିପରି 1964 ମସିହାରେ ନେହୁରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁମ୍ବାଇ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅର୍ଜୁ ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ଓ ଜି ରୁଟ୍କର କହାଁ ଯାଓରେ ଗାଇଥିଲେ ଲତା। ସେହି ସମୟରେ ଚିଠିରେ ପୁଣି ଥରେ ଏ ମେରେ ଓତନ କେ ଲୋଗୋ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ନେହୁରୁ ଲତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଲତା ମଧ୍ୟ ନେହୁରୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତକାର ଶାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦୁଇଟି ଫିଲ୍ମ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଓ ଅରୁନ୍ଧତୀରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟିକା ଲତା ମଙ୍ଗେଶକର। ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀର ଗୀତ ସେଇ ଚୁନା ଚୁନା ତାରା ଫୁଲ ଆଜି ଓ ଅରୁନ୍ଧତୀର ଆଜି ମୋ ଶ୍ରାବଣୀ ଖୁବ୍ ମନଛୁଆଁ ହୋଇଥିଲା ଲତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ। ଶାନ୍ତନୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ଗୀତରେ ଲତାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଯୋଜକ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ଗୀତିକାର ଗୁରୁକୃଷ୍ଣ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗୀତରେ ଲତାଙ୍କ ଯାଦୁକରୀ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଖୁବ୍ ଚମତ୍କାର ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଗୀତ ଦୁଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଲତା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ କୋକିଳର ଗୋଟିଏ କୁହୁ ସେ। ସଙ୍ଗୀତ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକର। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଆହ୍ନିକ ଚକ୍ରରୁ ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗୀ। ମହାନ ସାଧିକା ଏବେ ଅବର୍ତ୍ତମାନ। ଚିରସ୍ମରଣୀୟା ଚିରବନ୍ଦନ୍ୟା। ସେହି ମହାନ ମଙ୍ଗେଶକରଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ 3D ୱେବ୍ ପରିବାର ତରଫରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ।